नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुर्शिदाबाद जिले के कांदी महकमे के खरग्राम थाने के अटाई कालीतला से खरग्राम पुलिस ने एक सुरंग के किनारे बोर में लिपटा एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले दूनी ग्राम में उत्तम पाल नामक धान व्यापारी लापता हो गया था। खरग्राम थाने की पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है। ये व्यक्ति का शव उसी का है या नहीं, उसके बेटे को उससे मिलने के लिए बुलाया जा चुका है और विभिन्न मामलों की जांच की जा रही है। शव की पहचान का काम चल रहा है। मौके पर कांदी महकमा सुरक्षा अधिकारी स्वयंरेख अंबरदार, खरग्राम थाने के OC सुरजीत हलदर और खरग्राम थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। तो গ্রামের কিছু ছেলে আসছিল, আসার পর আমাকে বলছে যে মাস্টারমশাই ওখানে একটা ডেড বডি পড়ে আছে। জায়গাটা ঠিক আতাই সংলগ্ন বিল, কালীতলা থেকে সোজা রাস্তা, এবং আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে ডেড বডিটা পড়ে আছে। এবং আমি ভালো করে দেখার পর আমাদের স্যার সুরজিৎ বাবুকে আমি ফোনে কথা বললাম। স্যার বললেন যে আমি বাপ্পাকে বলে দিচ্ছি। বাপ্পাকে বলার পর বাপ্পা তখন ফোর্স নিয়ে চলে এলো। তারপরে তো বড়বাবু এলেন। বড়বাবু আসার পর দেখলেন যে পরিস্থিতি। তবে এটা আমাদের আতায়ের যে উত্তম পাল দুনি গ্রামে ধান গোডাউন, আমরা অনুমান করছি ওনার ছেলেকে দেখালাম ডেড বডিটা, তা বলছে নুঙ্গিটা এবং জামাটা ওনারই হতে পারে এরকম। তা এখন পুলিশ ভেরিফিকেশন হওয়ার পর DNA টেস্ট হওয়ার পর যেটা বলবে সেটাই সঠিক। কি না আপনার? আমার নাম তো প্রিয়ব্রত ঘোষ, কাশীগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাড়ি এখানে? বাড়ি আতায়।